सर फहरिस्त है वो खान साहब की रिहाई का मुतालबा है कि वो बेगुनाह जो है वो कैद हैं। हमने देखा कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी गई थी, बुरी तरह पिट गया वो एहतजाज। मुज़ाकरात जहाँ पर अगर कोई हल्की सी लचक दिखाई जा रही थी हुकूमत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि मुज़ाकरात होंगे, वो भी एक सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है। एक बार फिर से जो है वो खान साहब ने एक वार्निंग दी थी कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ हरबे जो है वो अपनाए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हुकूमत को जो है वो प्रेशराइज़ किया जाए और मुज़ाकरात किए जाएँ, या फिर जो मुतालबात हैं अपने उनके, जिनमें जो सर फहरिस्त है वो खान साहब की रिहाई का मुतालबा है कि वो बेगुनाह जो है वो कैद हैं। तो इस हवाले से खान साहब की जानिब से जो खुद जो है वो अंदर बैठ के कोशिशें की जा रही हैं, और साथ ही पैगाम जो है बाहर अपने कारकुनों को भेजा जा रहा है कि इस तरह से एहतजाज करें, ये वाली हिकमत अमली अपनाएं, और साथ साथ इस तरह से जो प्रेशराइज़ किया जाए। मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं, उनकी बहन अलीमा खान जो हैं वो मुलाकात के बाद आके बयान देती हैं, उनके वकील और उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको अलग अलग पैगाम जो हैं वो दिए जाते हैं कि वो बाहर आएँ, बाहर आकर जो है वो एहतजाज करें। अगर कोई तहरीक चलानी है तो उसको चलाया जाए। हमने देखा कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी गई थी, बुरी तरह पिट गया वो एहतजाज, और साथ ही जो है वो एक नया सिलसिला गिरफ्तारियों का शुरू हो चुका था। मुकदमात की एक भरमार जो है उनके ऊपर चल पड़ी थी, जिसमें कैदीन थे, और फिर उसके बाद पार्टी जो है वो बड़ी टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। इंतशार जो है वो फैल चुका था। बयानात बड़े सख्त आ रहे थे पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, कारकुनों की जानिब से, क्योंकि अली अमीन गंडापुरा और बुशरा बीबी जो है वो डी चौक के अंदर से जब कारकुनों पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया तो वो चले गए। और उसके बाद फिर मुज़ाकरा जहाँ पर अगर कोई हल्की सी लचक दिखाई जा रही थी हुकूमत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि मुज़ाकरात होंगे, वो भी एक सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो बंद गली के अंदर मौजूद है, ना उनके साथ कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, बल्कि वो खुद भी नहीं करना चाहते। बाद मौक़ों के ऊपर खान साहब ने जो है वाज़ेह पैगाम दिया था कि मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत के साथ नहीं होंगे। और लेकिन एहतजाज में आप कह लें कि एक पैगाम रसानी गलत हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि संजगानी का कहा गया, लेकिन डी चौक पहुँचे, वहाँ पर एहतजाज के हवाले से जो हदायत थी वो भी पूरी तरह से उन पर अमल न किया गया। लेकिन अब उन सब के बाद एक बार फिर से जो है वो खान साहब ने एक वार्निंग दी थी कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी। याद होगा कि 2014 का धरना था, तब भी खान साहब ने जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, और उसके बाद फिर कंटेनर्स के ऊपर दौरान तकरीर उन्होंने जो है वो बिजली के बिल जलाए गए थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा गया कि आप ज़रा मुबादला पाकिस्तान ना भेजें, अगर भेजना है तो उसका जो अल्टरनेट है, यानी कि गैर कानूनी तरीका, उसके ज़रिए जो है वो भेजा जाए। तो लेकिन उस वक्त भी इनको कोई खातर ख्वाह जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ इस सिविल नाफरमानी की तहरीक से। और खान साहब जब निकले तो उस वक्त तो बाहर थे, एक उनकी हवा थी, एक उनकी मुकम्मल ताकत में थे, लोग उनके कहने पे निकलते थे। उस वक्त हालात कुछ और थे। अब जो है वो हालात बिल्कुल ही उनके मुखालिफ चल रहे हैं। खुद वो जेल में है, लीडरशिप जो है वो बिखर चुकी है, कारकुन जो है वो इस वक्त यकीन करने को तैयार नहीं, और साथ साथ जो उनके रहनुमा थे उनकी आपसी लड़ाइयाँ, आपसी जो पार्टी के अंदर ताकत की जो एक बातें की जा रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, इस तरह की खबरें, और उसके बावजूद खान साहब ने जो है वो वार्न किया है कि हम जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। और इसके साथ साथ ही एक बार फिर से जो है वो आप कह लें रहनुमाओं की जानिब से इस तहरीक को एक बार फिर से उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि इस तरह की कोई तहरीक जो है वो कामयाब नहीं होगी। उल्टा इसके नुकसान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद जो है वो आप कह लें कि तन्हाइयों की तरफ धकेलेंगे। साथ साथ जो बिल्स हैं जिसमें उनको जमा नहीं करवाया जाएगा, साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैगाम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बड़ा एक चाहने वाला एक आप कह लें कि एक क्राउड है जो इमरान खान के और बहुत ही चाहता है, जिसमें हम देखते हैं लंदन में या दूसरे के ममालिक में, तो उनको कहा गया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें कि इस तरह की तहरीक जो है वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। रहनुमाओं की जानिब से इसमें तशवीश भी है। बाद ने तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सलमान अकरम राजा बैरिस्टर कोहर साहब जो कि सर फहरिस्त हैं इसमें, उन्होंने तो वाज़ेह कहा है कि ऐसी कोई तहरीक जो है वो कामयाब नहीं होगी, और हकीकतन ऐसी भी कोई तहरीक नहीं है। देखें, आप जब आप सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे तो जिस तरह की हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, जिस तरह के हम लोग ज़िंदगी जीने के आदी हैं, उस तरह आप देखें कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो जमा नहीं करवाते तो फिर मीटर कटेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन जो है वो निकाल सकेंगे, आपको फ़ौरन फिर वो जाना पड़ेगा, उल्टा जुर्माने FIR के साथ साथ
مختلف اقسام کی جو مشکلات ہیں ان کو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی پھر اس طرح کا ماحول کہ خود تو لیڈران جو ہیں وہ ہر کوئی اپنی ہی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد اس وقت بنا کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. جیسے علی امین گنڈا پور ہے, ان کی ایک الگ چال ہے, بشرا بی بی الگ ایک ان کا روڈ میپ ہے, برش گوہر جو ہیں ان کا الگ روڈ میپ ہے, کہ سارا یہ ایک بکھر چکے ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ الگ الگ سے اپنے ہی فیصلے اپنی ہی مرضی کی جو چیزیں چاہتا ہے وہ کروانا چاہتا ہے. لیکن خان صاحب کے جو مشیر ہیں ان کو اس وقت مسلسل آپ کہہ لیں کہ ان کی گائیڈ ان کو نہیں ٹھیک طرح سے شاید کیا جا رہا ہے, یا ان کے لیے جو ہے وہ خود نہیں چاہتے کہ پارٹی کے رہنما کے خان صاحب جو ہیں باہر آئیں. مذاکرات کی پیشکش کی جاتی, بیٹھ کے مذاکرات کیے جاتے, کچھ لینے دینے کا فیصلہ کیا جاتا, کچھ باتیں جو ہے وہ مانی جاتی, کچھ منوائی جاتی, اور اس کے بعد پھر مشکلات جو ہے وہ جو ہے ختم ہوتی. آخری پتہ کے نام سے انہوں نے یہ شو کیا کہ آخری پتہ ہے, جس طرح آخری احتجاج کی کال تھی, اگر یہ پتہ بھی جو ہے وہ کسی کام کا نہ آیا تو پھر پوری کی پوری تاش تو پہلے ہی بکھری ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ پہلے مشکلات کے شکار ہیں. تو مزید پھر جو ان کے معاملات ہیں وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کیسے انتشاری ٹولہ کہہ لیں آپ ان میں سے جنہوں نے نقصان پہنچایا. پہلے ایک پروپیگنڈا کیا گیا, سب سے پہلے بات شروع ہوئی احتجاج کی, پھر زندگانی سے آگے نکلے مذاکرات کے بہانے, یا مذاکرات نہیں کیے, تب پاور میں تھے, پاور تھی, لوگ نکلے تھے, انہیں لگا کہ شاید یہ جو لوگ ہیں یہ جا کر آگے منوا لیں گے بات, اور ہم لوگ جو ہے وہ مکمل طور پہ حکومت کو جو ہے وہ مفلوج کر دیں گے. لیکن حکومت نے اپنی ذمہ داری بھی بڑے احسن طریقے سے نبھائی. اس کے بعد جب ان کو کوئی اتنی ڈی چوک پہنچے, ڈی چوک پہنچنے بھی دیا گیا, اعلانات بھی کیے گئے, لیکن اس کے بعد جب گرینڈ آپریشن کیا گیا تو اس کے بعد پھر پروپیگنڈا چلنا شروع ہو گیا کہ گولیاں چلی ہیں جی, ہمارے کارکن جو ہیں وہ شہید ہو گئے, ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ بے گناہ جو ہے ان کا قتل کر دیا گیا. لیکن جب بات کی بریسٹر گوہر کی جو کہ چیئرمین ہے, ان کی بات ظاہری بات ہے کہ ایک مستند مانی جائے گی, ان کی تردید اور تصدیق کے بعد ہی کوئی چیز فائنل ہوگی. جب انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, تو جو ہمارے 12 لوگ ہیں وہ بھی ابھی یہ سامنے نہیں آ سکی ڈیٹیلز, ابھی تو بریسٹر صاحب نے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی, لیکن وہ پروپیگنڈا پٹ گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک مہم چلائی کہ بائیکاٹ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اب سول نافرمانی کی جانب خان صاحب نے دھمکی دی کہ سول نافرمانی کی جائے گی. تو سول نافرمانی اگر ہوتی بھی ہے ان کیس, تو کے پی کے کی اگر آپ کہہ سکتے ہیں اس کی حد تک ہے, نہ تو سندھ میں کوئی سول نافرمانی کی طرف جائے گا, نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پنجاب میں کوئی ایسی حرکت کریں گے یا اس طرح کی کسی تحریک کو سپورٹ کریں گے, نہ ہی بلوچستان میں. اور کے پی کے میں بھی سارے کا سارا کے پی کے خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے, کچھ جو ہے مختلف قیادت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو ان کے بھی کوئی اتنا خاطر خواہ یہ تحریک جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی, اور بری طرح سے یہ پتہ جو ہے پٹ جائے گا. اس لیے سوچ سمجھ کر خان صاحب کو جو ہے وہ آگے فیصلے کرنے ہیں, تاکہ جو مذاکرہ کی جانب کسی نہ کسی طرح سے لایا جائے, مذاکرات ہوں, ملک کے اندر جو سیاسی انتشار ہے وہ ختم ہو, سیاسی استحکام آئے. سیاسی استحکام آئے گا تو پھر معاشی استحکام بھی ہوگا, جس سے عام آدمی کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.